बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुर्रहमान खान और आपको एआर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 3 नुकाती जंगी फार्मूला क्या है? भारतीय एयर चीफ मोदी सरकार से क्यों नाराज हैं? और क्या भारतीय आर्मी चीफ आजाद कश्मीर को बतौर नजराना अपने रूहानी पेशवा को पेश कर सकेंगे? भारत को सफारती महाज पर मुसलसल नाकामी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? और क्या पाकिस्तान एक नए ऑपरेशन सिंदूर का सामना करने के लिए तैयार है? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। आज मोदी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कानपुर में एक जलसा आम से खिताब किया। इस जलसा आम से खिताब के दौरान मोदी ने एक बात को दोबारा रिपीट किया कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। मगर आज के जलसे की खास बात यह थी कि मोदी साहब ने एक 3 नुकाती जंगी फार्मूला पेश किया है। इस 3 नुकाती जंगी फार्मूले के मुताबिक भारत हर किस्म की दहशतगर्दी का भरपूर जवाब देगा और जवाब के वक्त और उसके तरीक़ेकार का तयन भारत की फौज करेगी। मगर दूसरा नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोदी साहब ये कहते हैं कि वो न्यूक्लियर बम की गीदड़ भभकियों में नहीं आएंगे और वो कोई भी फैसला इस बुनियाद पर नहीं करेंगे कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है जो या 2 न्यूक्लियर रियासतों के दरमियान जंग हो सकती है। यानी वो न्यूक्लियर को सीरियस नहीं ले रहे एटम बम को। तीसरा नुक्ता मोदी साहब का ये है कि ये जो पाकिस्तान का खेल है स्टेट एक्टर का और नॉन स्टेट एक्टर का, ये खेल अब नहीं चलेगा और मोदी सरकार जहां चाहेगी, जैसे चाहेगी, जिस तरीके से चाहेगी वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को टारगेट करेगी। तो मोदी साहब तो बड़े कन्विंस्ड हैं कि वो अभी भी ऑपरेशन सिंदूर के बुखार से बाहर नहीं आ रहे। घर में घुसकर मारने का उनको बड़ा शौक है, लेकिन जब भी वो घर में घुसते हैं तो वो घर में मार खा के निकलते हैं, मार के कभी नहीं निकले। अब एक तरफ मोदी साहब मुसलसल मेड इन इंडिया की इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी उन्होंने कानपुर में कहा कि भाई हम बहुत सारे नए दिफाई प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, इससे जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, इसमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है, नए नए वेपन्स क्रिएट कर रहा है इंडिया। एक तरफ तो मोदी साहब के ये दावे हैं, मगर दूसरी तरफ इंडियन एयर चीफ की गुफ्तगू ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया, पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है इंडियन एयर चीफ ने। और इंडियन एयर चीफ की गुफ्तगू सुनकर ये बात समझ में आ जाती है कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों नाकाम हुआ, क्यों राफेल त्यारे तबाह हुए, किस तरीके से भारत को शिकस्त हुई। ये इंडियन एयर चीफ की गुफ्तगू सुनकर ये बात आप समझ सकते हैं। ये वही इंडियन एयर चीफ हैं जिनके बारे में खबरें भी आ रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके जूनियर्स ने उनकी फैंटी लगाई है और उनकी हुब्बुल वतनी को क्वेश्चन किया जा रहा था क्योंकि वो एक सिख हैं। तो आज वो बड़े खुलकर बरसे हैं। उन्होंने बकायदा तौर पर मोदी सरकार को एक्सपोज कर दिया है। उन्होंने दुनिया को वेपन इंडस्ट्री क्या देनी है, दुनिया को टेक्नोलॉजी क्या देनी है, दुनिया को हथियार क्या बेचने हैं। इंडियन एयर चीफ ने एक करप्शन का एक बहुत बड़ा पर्दा चाक किया और वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि तमाम दिफाई मुआहिदे वो मुसलसल ताखीर का शिकार हैं, टाइम लाइन्स पर अमल दरामद ये सबसे बड़ा मसला इस वक्त भारत में। और वो ये कहते हैं कि हम मुआहिदे कर लेते हैं लेकिन फिर बाद में कहते हैं कि देखी जाएगी, और जो सिस्टम्स हमने डिमांड की हैं हमें पता है कि वो वापस नहीं आएंगे। वो हमें टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, वो त्यारे नहीं मिलेंगे, वो हथियार नहीं मिलेंगे। और वो ये कहते हैं कि जब आप वादों को पूरा नहीं कर सकते तो फिर वादे करते क्यों हैं, दावे करते क्यों हैं। यानी वो अपनी एयर फोर्स का मुकदमा इंडियन अवाम के सामने रख रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं और बाकायदा तौर पर मोदी सरकार के जो बड़े बड़े दावे हैं उनको बेनकाब कर रहे हैं कि जनाब हमारी हालत तो ये है कि जितने एग्रीमेंट हुए हैं एयरफोर्स के त्यारों के उन एग्रीमेंट्स पर डिले है और डिले की वजूहात करप्शन है, डिले की वजह झूठ है,
نان سیریس ایپٹیچیوڈ ہے مودی سرکار کا، یہ اب انڈین ایئر چیف کہہ رہے ہیں باقاعدہ طور پر۔ پھر انہوں نے آپریشن سندور کے اوپر بھی تبصرہ کیا، وہ یہ کہتے ہیں آپریشن سندور کے بارے میں کہ ہمیں اس آپریشن کے ذریعے بہت ساری چیزوں کے بارے میں پتہ لگا ہے کہ کس طریقے سے جنگ کی نوعیت بدل رہی ہے، کس طریقے سے اسٹریٹجیز بدل رہی ہیں، کس طریقے سے ٹیکنالوجی اور ویپن کی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، تو ہمیں اینالائز کرنے کا ایک موقع ملا ہے۔ چلیں، ایک اچھی بات ہے کہ مودی سرکار نے ایک مس ایڈونچر کیا اور اس ایڈونچر سے کم انہوں نے اپنی شکست سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اب بہت سارے لوگ انڈین ایئر فورس کے چیف کو گالیاں نکال رہے ہیں، انڈیا میں بےزتی کر رہے ہیں، اس کی سکھ ہونے پر اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات پبلکلی کیوں کہی، کیوں یہ کہا گیا کہ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ دفاعی معاہدوں پر عمل درآمد کرنے میں ناکام ہے، کیوں یہ کہا کہ یہ ٹائم لائنز کو میٹ نہیں کر پا رہے۔ اب یہ ایک طرف تنقید ہو رہی ہے، تیسری طرف ایک اور ڈرامہ ہوا۔ اب انڈین آرمی چیف کوئی اسٹریٹجی بنانے کی بجائے، کوئی پلاننگ کرنے کی بجائے، کوئی ٹریننگ کرنے کی بجائے، کوئی ری تھنک کرنے کے بجائے، کوئی ریکنسائل کرنے کے بجائے وہ مندروں میں جا رہے ہیں، اور وہ ایک مندر میں چلے گئے، اور وہ مندر بنیادی طور پر ان کے کوئی روحانی پیشوا کو گرو تھے، ان کے پاس وہ پیش ہوئے عبادت کے لیے، اور انہوں نے ان کو تحفے میں کچھ گفٹس بھی دیے باقاعدہ طور پر، پھر وہ تصویریں بڑی وائرل بھی ہوئی ہیں باقاعدہ طور پہ۔ اور اس کے بعد ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، جو گرو صاحب ہیں، جو روحانی پیشوا ہیں، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے انڈین ایئر چیف سے ایک درخواست کی ہے کہ ان کو نذرانہ عقیدت کے طور پر آزاد کشمیر چاہیے، یعنی وہ آزاد کشمیر پر قبضہ کر کے انڈین آرمی چیف اپنے روحانی پیشوا کو پیش کریں۔ یہ کشمیر کو کھلونا سمجھ رہے ہیں، یہ کشمیر کو کوئی لفظ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف فرمائش کریں گے اور کشمیر حاضر ہو جائے گا۔ تو صدقے روحانی پیشوا کے اور قربان جاؤں اس انڈین آرمی چیف کے اوپر، اس کی سادگی کے اوپر کہ وہ اس قسم کی کمٹمنٹس بھی باقاعدہ طور پر کر رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ دنیا کو پاگل بنائیں، عوام کو پاگل بنائیں، خود تو پاگل نہ بنیں کہ کشمیر کو لینا کوئی مذاق ہے، کشمیر اتنا آسان کام ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ بارڈر کراس کریں گے تو آپ بچ جائیں گے؟ تو یہ فرمائش ہو رہی ہے۔ لیکن اس پر تنقید کیا ہو رہی ہے؟ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ انڈیا ایک سیکولر سٹیٹ ہے، ایک سیکولر سٹیٹ کا آرمی چیف یونیفارم میں ایک مندر کے اندر جا رہا ہے اور اپنے روحانی پیشوا سے ملاقات کر رہا ہے، اپنے گرو سے مل رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی ہندوتوا کی ایک فلسفی ہے، یہ انڈین سٹیٹ نیریٹو ہے ہندوازم کا، جس کا پرچار ایک انڈائریکٹ طریقے سے کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو سب سے سپریم ریلیجن ہے، سب سے سپریم پاور ہے، وہ بیسیکلی ہندو میتھڈالوجی ہے، ہندوازم ہے، جس کی بنیاد پہ سارا کام چل رہا ہے۔ تو ان کی یونیفارم کو لے کر اگر انہیں جانا تھا وہ ذاتی طور پہ جاتے، لیکن وہ یونیفارم میں گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مودی سرکار نے بہت سوچ سمجھ کر ان کو باقاعدہ طور پہ بھیجا ہے۔ اب یہاں پر ایک ایئر چیف تو ماتم کر رہا ہے کہ اس کے دفاعی معاہدوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، جو ہتھیار اسے چاہیے، جو طیارے اسے چاہیے، وہ اس کو نہیں مل پا رہے اور جھوٹے وعدے کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک آرمی چیف ہے جو کوئی کام کرنے کی بجائے درباروں میں جا کر، وہ مندروں میں جا کر وہ منتیں اور ترلے کر رہا ہے، اور اس سے آگے فرمائشیں ہو رہی ہیں آزاد کشمیر لے کر آنے کی۔ جن سے کشمیر نہیں سنبھالا جا رہا وہ آزاد کشمیر لینے کو پھر رہے ہیں۔ تو یہ تو حالت ہے۔ اب ذرا سفارتی مشن کی بات کر لیتے ہیں۔ سفارتی مشن کے اوپر ششی تھرور صاحب، موسٹ انٹیلیجنٹ پرسن ان انڈین پالیٹکس، وہ آج کل غیر ملکی دورے کر رہے ہیں، اور اب وہ پہنچے کولمبیا۔ اب جب وہ کولمبیا پہنچے تو اس کے بعد انہوں نے کچھ میڈیا سے گفتگو کی۔ اس گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ان کو بہت مایوسی ہوئی ہے کولمبیا کی گورنمنٹ سے۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ جو پہلگام واقعہ ہے اس کی مذمت کرتے، اس واقعے میں مرنے والوں کے اظہار افسوس کرتے، انہوں نے الٹا پاکستان میں جو ہلاکتیں اور جو اموات ہوئی ہیں بھارتی جارحیت کے نتیجے میں، اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ تو انہیں اب افسوس ہو رہا ہے کولمبیا کی گورنمنٹ کے اوپر۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنلی بھی مودی سرکار اب کوئی منجن ان کا بک نہیں رہا، کوئی سٹوری چل نہیں رہی۔ یہ بھارت کا اب ایک انٹرنل کرائسس ہے کہ چیفز آپس میں لڑ رہے ہیں، چیف بے بس دکھائی دے رہے ہیں، ایئر چیف کے آنسو نکل رہے ہیں، آرمی چیف
मंदिरों की घंटियां बजा रहा है, जाकर समझ किसी को कुछ नहीं आ रही। और मोदी साहब जो है वो ख्वाब दिखा रहे हैं मेड इन इंडिया के और ऑपरेशन सिंदूर जारी रखना चाहते हैं। एयर चीफ जारी रखने के लिए तैयार नहीं है, आर्मी चीफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बड़ी पॉलिटिकल कमेंट्री भी अब इंडिया के अंदर हो रही है। फ्रांस ने तो सबूत मांग लिए हैं, रिपोर्ट मांग ली है कि भाईजान बताइए राफेल को आपने जलील कैसे करवाया, ये त्यारे कैसे तबाह हुए हैं, ऑफिशियली आप अब हमें बता दें। अगर ये राफेल त्यारे तबाह हुए हैं, जो कि हुए हैं, तो ये 20 साल में पहली मर्तबा है कि ये त्यारे तबाह हुए हैं और इसका जिम्मेदार भी मोदी सरकार को ठहराया जा रहा है। लेकिन इसके साथ एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। ममता बनर्जी ने बड़ा खूबसूरत कमेंट किया आज, और उन्होंने कहा कि ये जो मोदी साहब हैं ये पहले चाय वाले थे, फिर ये चौकीदार बने, और अब ये संदूर बेचने निकल गए। तो इनकी सियासत चाय, चौकीदार और संदूर के गिर्द घूम रही है। लेकिन उसके साथ साथ एक और स्वामी साहब हैं, बीजेपी के लीडर हैं, वो ये इंकशाफ कर रहे हैं कि बेसिकली 5 राफेल त्यारे बाकायदा तौर पर तबाह हुए हैं, और मोदी सरकार के होते हुए ये मालूमात और इस वाक़े की तहकीकात कभी भी नहीं होंगी, और वो तो बाकायदा तौर पे इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। अब एक तरफ तो मोदी साहब का जंगी जुनून है, धमकियां हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाने के पैगामात हैं, ऑपरेशन करने के इरादे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर भी एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कि परेशान दिखाई दे रहा है, जो कि कंसर्न्स को शो कर रहा है, जो जिसकी सिक्स सेंस ये कह रही है कि मोदी इतने आराम से इस एम्बेरसमेंट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और आज चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ की भी स्टेटमेंट सामने आई है। तो लग ही रहा है कि पाकिस्तान को भी एक ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी करनी चाहिए, और ये जो विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहा है पाकिस्तान, इस सेलिब्रेशन को एक प्रिपरेशन के अंदर ले जाना चाहिए और एक नई जंग के लिए कौम को तैयार करना चाहिए। और उस तैयारी से पहले तहरीक इंसाफ के साथ सुलह सफाई कर लें तो बेहतर है। पहले आपने सुलह सफाई की थी तो आपको कौम की यूनिटी नजर आई थी, लेकिन अगर आपने अपनी हरकतें नहीं बदलनी और तहरीक इंसाफ को दोबारा के साथ लगाने की कोशिश करनी है, तो अगली मरतबा अगर खुदा न खास्ता भारत ने हमला किया तो बड़ा मुश्किल होगा लोगों को फील्ड मार्शल साहब की क़यादत के पीछे खड़ा करने का। ऑल्दो कि लोग पाकिस्तान के साथ हैं, लोग किसी शख्सियत के पीछे नहीं हैं, लोग पाकिस्तान के दिफा के लिए तैयार हैं, सिंसेयर हैं, पाकिस्तान की फौज के साथ खड़े हैं। लेकिन एक सीज फायर की पाकिस्तान के अंदर भी एक इंटरनल सिचुएशन को हैंडल करने की जरूरत है। अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल AR खान ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।